फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी मेरे भाई और बहनों, तो मुझे मेरी हैरत की, बल्कि मुझे इतनी तकलीफ हुई ये बात सुन के कि 15,000 बच्चों की लिस्ट थी कार्डियक पेशेंट्स की, दिल के अमराज में जो बच्चे मुब्तला थे, एक दिन से लेकर उनकी उम्र जो है वो 10-10 साल 12-12 साल तक थी, जो कि क्रिटिकली इल थे और कार्डियक सर्जरी का या इंटरवेंशन का इंतज़ार कर रहे थे, और उनके पास एक एक साल लंबी वेटिंग लिस्ट पे उनके नाम थे, जिनमें से मेरे आने से पहले बहुत सारे बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे भी हो गए क्योंकि उनको बर वक्त वो इलाज नहीं मिला। तो आप जानते हो उस 15,000 में से विद इन मंथ्स अल्लाह ताला के फजल से 10,000 बच्चे शिफा याब ऑपरेशन के बाद हो चुके हैं, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड के थ्रू। और वो सिर्फ पंजाब के बच्चे नहीं हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे भी हैं, वो बलूचिस्तान के बच्चे भी हैं, वो सिंध के बच्चे भी हैं, और वो आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे भी हैं। उनके माँ बाप उनको यहाँ लेके आते हैं इस उम्मीद पे, इस आस पे कि उनके बच्चे का बेहतरीन इलाज हो जाएगा। और इसी तरह एयर एम्बुलेंस में अमीर सफ़र नहीं करते, सैकड़ों जानें बचाई जा चुकी हैं जहाँ पर किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे कोई छत से गिर गया, कोई फेटल इंजरी हो गई, कोई सीरियस इंजरी हो गई, तो अगर उस शहर में उसका इलाज फिल वक्त नहीं है तो हम उसको एयर एम्बुलेंस में बेहतरीन अस्पताल तक पहुंचाते हैं विद इन 60 मिनट्स, ताकि इंसानों की जान बच जाए। और अभी आपने देखा होगा स्ट्रोक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं। आप जानते हो कि जब स्ट्रोक होता है तो विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स एक इंजेक्शन है, उसकी कीमत जो है वो 3.5 लाख रुपए तक की है। अगर वो इंजेक्शन आपको लग जाए तो आपके रिकवरी के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है पंजाब भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में, ये इंजेक्शन स्ट्रोक के मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा इंशाल्लाह। और इसी तरह तकरीबन 2400-2500 हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे, 300 के करीब रूरल हेल्थ सेंटर्स थे। इनको विद इन अ ईयर्स टाइम स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक्स में तब्दील कर दिया गया। और वहाँ अगर आप फुटफॉल देखें, अगर पहले वहाँ पर 100 मरीज़ रोज़ का आता था तो अब 500 मरीज़ आ रहे हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, सी सेक्शंस हो रहे हैं। और इतना माशाल्लाह उन्होंने उन बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो अब मिनी हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, उन्होंने इतना इम्प्रूव किया है कि जो विसिनिटी के लोग हैं उनको अब मेन हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ता, उनका इलाज उनके गली में, उनके मोहल्ले में, उनके गांव में हो जाता है। और अब हम टेली मेडिसिन भी शुरू करने जा रहे हैं। टेली मेडिसिन में आपकी फ़ोन स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर मौजूद होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने घर के कंफर्ट से डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। ये निज़ाम हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, ये पूरा नेटवर्क हम लेके आ रहे हैं, जो अस्पतालों में भी जहां अगर किसी बीमारी की स्पेशलिटी नहीं है, स्पेशलाइज्ड इलाज नहीं है, तो वहाँ पर भी हम दुनिया भर से कंसल्टेंट्स को, डॉक्टर्स को लिंक करेंगे, जो डॉक्टर्स को गाइड करेंगे, पेशेंट्स को गाइड करेंगे टेली मेडिसिन के थ्रू कि उन्होंने क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स की डीप क्लीनिंग कराना, ये सब बैठे हुए ये जानते हैं, डीसी साहब भी जानते हैं, और नादिया और ख्वाजा साहब भी जानते हैं कि लिटरली हर रात को मैं बैठ के देख रही होती हूँ कौन से DHQ हॉस्पिटल की डीप क्लीनिंग हुई है, नहीं हुई। हम लिटरली स्क्रब कर रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे होते हैं तमाम तहसीलों के अस्पतालों को, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के हॉस्पिटल्स को। लिटरली एक एंड से दूसरे एंड तक शीशे साफ़ हो रहे हैं, खिड़कियाँ साफ़ हो रही हैं, रैंप्स साफ़ हो रहे हैं, उनके बेड, उनकी मशीनरी धोई जा रही है, उनका जो सालों का गंद था वो निकाला जा रहा है। और इस सबको डीप क्लीनिंग को मैं खुद सुपरवाइज करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इलाज के लिए आए तो वो मज़ीद बीमार होके जाए, इन्फेक्शन कैच करके जाए हॉस्पिटल से। तो इसी तरह लाहौर में पाकिस्तान का पहला पूरा मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। मार्च से कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो रहा है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशलाइज्ड डिजीज़ का 1000 बेड्स का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और उन तमाम बीमारियों का इलाज होने जा रहा है जो आज से पहले पाकिस्तान में जिन बीमारियों का इलाज नहीं था, उस डिजीज़ का हॉस्पिटल बनने जा रहा है।
ہڈیوں کے پیچیدہ امراض کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, اور خدا نخواستہ کسی کو برن ہو جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, تو دنیا کے بہترین ٹیکنیکس کے ساتھ دنیا کا بہترین ٹریٹمنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو برنز کا ہاسپٹل ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. اور اسی طرح جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں, جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, ان کا اسپتال بننے جا رہا ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی کا اسپتال بننے جا رہا ہے. دنیا میں کارڈیولوجی کے دل کے امراض کے جو طریقہ کار ہے علاج کا وہ بدل چکا ہے. ایم آر آئی کتنے اس کی ہوگی, کس طرح کی ایم آر آئی کی جو لیٹسٹ مشینز آ گئی ہیں, جو لیٹسٹ اس وقت اکوپمنٹ آ گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو کینسر کے علاج کا چائنا سے میں مشین لے کے آئی تھی, جو کسی سرجری کے بغیر 60 منٹ کے اندر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے. وہ سرٹن ٹائپس آف ٹیومرز ہیں جن کا علاج ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں, پیشنٹ ایز اے کینسر پیشنٹ اندر واک کرتا ہے یونٹ کے, جب باہر آتا ہے تو کینسر فری ہوتا ہے ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی انٹرونشن سے جو ہے وہ پیشنٹس تقریباً 50 کے قریب پیشنٹس ہیں جن کا علاج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ 50 کے 50 اس وقت کینسر فری ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ ایک پروب جو ہے جس سے وہ علاج ہوتا ہے, کم سے کم ایک پروب استعمال ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہوتے ہیں. ایک پروب 16 لاکھ روپے کا آتا ہے, لیکن 1 روپیہ ہم نے کبھی کسی پیشنٹ سے نہیں لیا. 5-6 ارب میں نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے پاس رکھوا دیا ہوا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے اس لیے کینسر کے علاج سے محروم نہ رہ جائے کہ پیسے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ بن گیا ہے جو نہ صرف گورننس میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, ٹیکنالوجی میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, بلکہ پنجاب وہ ماں بن گئی ہے اپنے عوام کے لیے جو لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ. یہ جو ابھی 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے, پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں گئی تھی ان کے پاس اسٹیڈیم کے اندر, وہ ان کا ایک پورا ہم نے سیریمنی کی تھی. وہ تمام 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو یونیفارم دیا ہے, ان کو کٹس دی ہیں, گھر پہ بلڈ پریشر چیک کریں گے, گھر پہ شوگر چیک کریں گے, ایون گھر پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ہوگی, چھوٹی موٹی دوائی کا بیماری کا علاج بھی ہوگا. لیکن وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہے گی اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم اس کا علاج کریں. پورے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بنے گا انشاءاللہ. ودن دا نیکسٹ 6 months میرے پاس پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل آئے گا کہ اس گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض تو نہیں ہے, کوئی دل کا مریض تو نہیں ہے, کوئی بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے, کوئی ڈائبٹیز کا مریض تو نہیں ہے, کوئی بچہ ہے تو نہیں ہے ایسا جس کو علاج کی ضرورت ہو. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بہن بھائیوں. واقعی خواجہ عمران نذیر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ خاص طور پہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب بیماری جب آتی ہے وہ جیب نہیں دیکھتی, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس گھر میں آ رہی ہے. لیکن جب آپ پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, تو حکومت کو آپ کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے, نہ کہ لوگ کھڑے ہو کے. یہ خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی, ایک بازار میں ایک شہری تھا, مجھے شہر کا نام نہیں آتا, پرابیبلی پشاور, اس کا بچہ پیدا ہوا, اس کو ہارٹ پرابلم تھی. تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو, اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو. میرا دل دہل گیا. میں نے اس بچے کے والد کو فون کیا, میں نے ان کو چلڈرن ہاسپٹل میں بلایا, اس بچے کا علاج شروع ہوا. افسوس ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہ بچہ جانبر نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا علاج شاید لیٹ ہو گیا. لیکن جو حکومتیں اتنی بڑی غفلت برتتی ہیں, اپنی توجہ لوگوں کی خدمت کے علاوہ ان کی کہیں اور ہوتی ہیں, جہاں لوگ دہائیاں دیتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ آئے ان کا حال پوچھے, تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے. اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں گے؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے, میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا, کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے, کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو کون ذمہ دار ہے؟ اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کچھ مافیاز ایسے ہیں, کچھ گروہ ایسے ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ
गदा गाड़ी के ऊपर पूरी फैमिली आती है और उनका काम ही यही होता है कि गटरों के ढक्कन हम लगाते हैं, वो रात को चोरी करते हैं। तो वो अब हम इसका भी कोई मरबूत निज़ाम बना रहे, पूरे पंजाब में एक जैसे गटरों के ढक्कन लग रहे हैं जो कोई नहीं उठा के बेच सकता। उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप होगी, चोरी करने वाला और ख़रीदने वाला दोनों जो है वो अरेस्ट होंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये गटर का ढक्कन नहीं है, ये किसी बच्चे की ज़िंदगी है। किसी माँ की गोद में जो बच्चा खेलता है, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। तो मैं आज झंग में इफ्तिताह हुआ है, जेहलम, मरी, साहिवाल में पहले कैथ लैब्स जो है वो ऑपरेशनल हो चुके हैं और बहुत जल्द हर हफ्ते कैथ लैब्स कंप्लीट हो रही हैं। अगली कैथ लैब टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, अटक, मियांवाली, कसूर, बहावलनगर, बिहाड़ी, हाफिजाबाद, लिया और चकवाल में अगली जो है वो कैथ लैब्स बन रही है माशाल्लाह। अब पंजाब के हर खित्ते में, पंजाब के हर शहर में, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के हर तहसील में उस शहरी को उसका इलाज उसके शहर में इंशाअल्लाह ताला उसकी दहलीज पे मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और गरीब और अमीर का एक जैसा इलाज होगा, एक जैसा। मरियम नवाज के दिल में ना साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल की कोई डिस्क्रिमिनेशन है या कोई प्रेफरेंस है, और ना ही मेरे लिए जो पंजाब के अंदर बसने वाला है वो मेरे सर का ताज है, और उसके लिए मैं वो काम करूँगी जो उसको उसकी ज़िंदगी में आसानी आए और बेहतरी आए। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं दिन रात एक करके आपकी खिदमत कर सकूं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं, आपकी ज़िंदगियों में आसानी ला सकूं, और हम पंजाब की वो खिदमत कर जाएं कि रहती दुनिया तक लोग याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।